अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात मैं समझे करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि आपको मैं कुछ मैसेजेस दिखाना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी बाकायदा तौर पर वीडियो शुरू करूँ और आपसे बातचीत शुरू हो। आप ये ज़रा मैसेजेस देखें और फिर उसके बाद हम लोग यहीं से इन्हीं मैसेजेस के ऊपर डिस्कशन एक करते हैं। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा और चलें देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं। पहले ये देखें, सबसे पहला मैसेज जो है मैं आपको एक एक करके ना सब मैसेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये मैसेज आया हुआ है एहसास राशन प्रोग्राम 2024 के लिए दरखास्तें दस्तयाब हैं। ठीक है जी, ब्ला 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 ब्ला, आखिर में लिखा हुआ रजिस्टर करें और यहां दरखास्तें। ये दूसरा मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, सऊदिया एयरलाइंस, रमजान, गवर्नमेंट वेलफेयर, फलाना फलाना जो भी है। ये देखें एक और, चेजअप हैज एक्सीडेड इट्स सेल्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है ना, कम एंड जॉइन अस टू सेलिब्रेट। यार क्यों आपको सेलिब्रेट करेगा चेजअप, क्यों आपको इनवाइट करेगा सेलिब्रेट करने के लिए? 40,000 easily in 2 hours a day, ये भी ऐसा ही है। दराज ऑनलाइन शॉपिंग, दिवाली गिफ्ट, ये भी आया था दिवाली में। अच्छा, ये तो बड़ा आता है, रमजान उल मुबारक के दौरान तलबा की लैपटॉप स्कीम 2024 के लिए दरखास्तें दस्तयाब हैं। अच्छा जी, लैपटॉप स्कीम। फिर ये देखें, एहसास कफालत प्रोग्राम की नई रजिस्ट्रेशन बराए माली मदद 2024 के लिए दरखास्तें दस्तयाब हैं, यहाँ रजिस्टर करें। ये नीचे जो ना लिंक भी दिया हुआ है। फिर एक और ये देखें, स्टूडेंट्स लैपटॉप सपोर्ट 2022। अच्छा जी, तलबा की लैपटॉप स्कीम। एक और, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस 2,80,000 टूरिस्ट वाउचर फॉर ऑल सिटीजन्स टू इम्प्रूव टूरिज्म इन आवर कंट्री। वाह रे, जबरदस्त। मेट्रो कैश एंड कैरी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अच्छा जी, खाड़ी यूजर फीडबैक, उन गरीबों को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने ये चीजें इंट्रोड्यूस की हुई हैं और उनके नाम से पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। The applications for the student laptop scheme। अच्छा जी, एक और लैपटॉप स्कीम। खाड़ी का एक नेशनल डे गिफ्ट भी आ गया। अच्छा यार, बात यह है कि मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पहले सोचा हो और बहुत सारे लोगों ने शायद ना सोचा हो। मैंने इस बारे में इसलिए सोचा कि मैं तो खैर काफी अरसे से सोच रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज का बहुत बड़ा विक्टिम हूं। विक्टिम, बिल्कुल विक्टिम जी। क्यों हूं विक्टिम? देखिए, आप जब भी कोई ऐसा कारोबार करें या जब भी कोई ऐसा काम करें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बहुत ज्यादा बटा हुआ हो पब्लिक में, बहुत ज्यादा आम हुआ हो, तो आप विक्टिम बन जाते हैं इस तरह की चीजों के। आपके पास इररेलेवेंट मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके पास ये स्पैमिंग शुरू हो जाती है। चले, वो स्पैमिंग अगर कोई करता है वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं आपके पास, अनवांटेड आपके पास जो है ना मार्केटिंग मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, पानी का टैंकर, फिमेगेशन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन चलें, वो लोग सब अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हम भी मैसेजेस करते हैं लोगों को एक हद में रहते हुए, लेकिन वो चले कारोबार कर रहे हैं ना। ये जो चीजें हैं ये सब क्या है? बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी होगी, स्कूल की बुक में थी, उर्दू की 4th किताब 5वीं किताब, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसा था कि वो एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो रोज सुबह सोने का एक अंडा दिया करती थी और एक आदमी ने जो है वो यही सोचा कि मैं सारे अंडे एक ही वक्त में हासिल कर लेता हूं, मैं क्यों ना इस मुर्गी का पेट फाड़ूं और सारे अंडे एक साथ हासिल कर लूं। तो मुर्गी मर जाती है, ऑब्वियसली मरना ही था। तो उस कहानी का नाम था लालच बुरी बला है, कि वो ये चाहता था कि एक वक्त में उसको सारे के सारे अंडे मिल जाएं। तो कभी सोचा वो कहानी हमारे निसाब में क्यों है? हमारे निसाब में इसलिए कि यार हम बेसिकली हम जो है ना लालची लोग हैं, शदीद लालच है हम लोगों को। हम लोग ये चाहते हैं कि बस हमें किसी तरह से पैसा मिल जाए, मुफ्त की कोई भी चीज मिल जाए, मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त का लैपटॉप मिल जाए, मुफ्त का कोई वाउचर मिल जाए, मुफ्त की ये चीज मिल जाए, मुफ्त की वो चीज मिल जाए। हम लोग बहुत लालची हैं। वी आर गेटिंग टू लो एज अ नेशन। अब नेशन तो खैर हम है ही नहीं, हम हजूम है एक तरह तरह के लोगों का। कौम तो बड़ा एक अच्छा और मुनज़्ज़म किस्म का लफ्ज है। तो क्यों है ये लालच? आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों के पास क्यों मैसेजेस आते हैं? ये वो लोग हैं
کہ جو کہ بہت غریب ہیں. کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سینس نہیں ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ نہیں, یہ عام لوگ ہیں میری اور آپ کی طرح. بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے. بچپن میں انہوں نے بھی میری طرح آپ کی طرح یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی, اردو کی چوتھی کتاب, تیسری کتاب, کہ جس میں یہ لکھا تھا لالچ بری بلا ہے, اور طرح طرح کے قصے بھی سنے ہوں گے اس طرح کے کہ لالچ نہیں کرنا چاہیے بھائی, اندھا اعتماد نہیں کرو, لالچ نہیں کرو, فلانا نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, وہ کام نہیں کرو. لیکن جب ہم پریکٹیکلی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ عام لوگ ہیں, لیکن جب ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے ان کی نظروں کے سامنے تو ان کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے. بالکل شعور نہیں ہوتا, بالکل نہیں سوچتے یار یہ میسیجز کرنے سے پہلے کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. میں تو برا بھلا کہہ دیتا ہوں, میں تو باقاعدہ طور پر بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں, کیونکہ وہ بندہ یا بندی مجھے یا تو بلاک کر دیتے ہیں, اور بلاک یا کریں یا نہ کریں, لیکن وہ کم از کم آئندہ وہ میسیجز, وہ خرافات جو ہے وہ بھیجنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس بندے کو بھیجوں یا نہ بھیجوں. تو وہ جو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا براڈ کاسٹ کی, یا ویسے ہی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس پہ میسیجز کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, کبھی تو ہمارا نصیب چمکے گا, تو وہ اس لسٹ سے نکال دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ امتیاز سپر مارکیٹ کو آخر ایسی کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو واؤچرز دے؟ قطر ایئر ویز کو کیا کمی ہے کسی چیز کی وہ آپ کو سیلیبریشن پہ گفٹ دے؟ ٹھیک ہے, میٹرو کیش اینڈ کیری کو کوئی کمی ہے کہ وہ آپ کو, وہ کس لیے آپ کو اینیورسری سیلیبریشن پہ گفٹ دے گا؟ وہ کھاڑی آپ کو کس لیے, وہ غریب کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو کہ ان کے نام کے ساتھ کیا کیا چل رہا ہے. تو بہرحال اگر ان کو پتہ بھی چلے تو وہ روک تھوڑی سکتے ہیں اس سسٹم کو. میں بہت سختی سے پیش آتا ہوں ایسے لوگوں سے. آپ لوگ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ایسے اپروپریٹ لفظ کیا ہے, آپ ایسے فضول لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کو بلاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور کس طرح سے ہم یہ میسیجز جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایک سبق سکھا سکتے ہیں. میں تو بہت اچھے طریقے سے سبق سکھاتا ہوں. میں نہ صرف سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں بلکہ بہت سارے لوگوں وہ واٹس ایپ کا نمبر بھی رپورٹ کرتا ہوں اور بہت سارے اور لوگوں سے بھی رپورٹ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ.